Ganahan nga Dios, nagapasalamat kami nining buntaga nga ikaw mao sa gihapon, kagahapon o karon sa walay katapusan. Nagampo ako nga ang panalangin karon magaabot sa tanan nga nagapaminaw bisan asa sa Mindanao ug sa Visayas. Duawa ang ilang panimalay, ang mga kabataan, ilang mga negosyo ug bisan pang ilang pagpanom ug pagpamuhi, Ginoo. Ang ilang pagpanarbaho, salamat sa imong grasya o pabor nga imong gihatag sa matag usa nining buntaga. Ginoo, samtang magpadayon kami ng mong programa, salamat nga ang imong grasya mo dagaya sa among kinabuhi. Kini mo akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong maluluwas. Amen ug amen. Praise God, dalaygon ang Dios nining buntaga. Nya na pud kita ning atong tulamanon Worship on Air program sa Throne of Grace Global Fellowship na nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung ikaw na si Iligan karon, ako kang imbitahon sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship magsugod karong alas 9 ang takna sa buntag. Mahuman kini mga kaigsunan mga 9:30 o karong adlaw usab gisaulog nato ang Thanksgiving Sunday. Hiniusa nga pagpasalamat sa Ginoo mga kaigsunan. Now moingon ko nga kini Thanksgiving tungod kay atong gisabay sa Thanksgiving sa Amerika. Kasagaran gud mga kaigsunan, ang Thanksgiving sa Amerika ginahimo ginakanunay sa November. Munang atong gisabay, no? Og tuod man ang Bible nagsulti nga mo puning panahon nga magdala sila ilang mga first fruits, no? Mga unang mga ani. Og tungod kay nag-celebrate sila nga ang history sa Amerika na-discover pinaagi sa mga tao nga niagi sila og kalisod. Yes, kini sila mga immigrant, no? Sila maoy nagsugod gayud sa Amerika. Niagi sila og kalisod pag-ayo. Pero nakasurvive sila. Unya human niadto doon na sila selebrasyon nga gitawag og Thanksgiving Day nila. O nagasayaw sila diya sa dalan for 6 days. Mga igsoon ang ilang pagpasalamat sa Ginoo. So tungod niya na sumala pa sa atong mabasa nga si Bradford, mi declare siya mga kaigsuunan nga ang November is Thanksgiving Day. Thanksgiving month, no? Sa usa ka Thanksgiving nga paghimuon. So gi-declare niya na nga dunay Thanksgiving nga paghimuon. So mo kana, no, nga atong ginahimo usab nga dunay Thanksgiving sa simbahan karon, no? Atong ning gisabay sa Amerika. O daghan kayong churches sa Pilipinas nga nagasaulog sa Thanksgiving karong bulana, no? O salamat sa Ginoo. So atong mga kaigsunan sa Throne of Grace, sayo-sayo kita kay aron singon ana atong mga activities karong adlaw mahimo na to. So welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship nining adlaw. Unya mga igsoon, nagpasalamat usab kita sa tanan nga naga suporta kanato pinaagi sa community transformation, no? Kini nga to ang Bless Iligan movement, kalihukan na pagpanalangin sa Iligan, pinaagi sa scholarship. Wala pa kita maka-move on ngadto sa ato ang free clinic, medical clinic or free clinic na to mga igsoon. So wala pa kaniadto, naka-start kita ni ini uban kang Dr. Abragan, no? Nakahimo kita free clinic. Og salamat sa Ginoo nga nilampos to, no? Uban ni lang Dr. and Doktora Perez nagahimo kita og mga free clinic. Ug karon mga kaigsunan, nagpadayon ang atong scholarship, no? Ka December naman akong usab nga kamo nga bless pag-ayo sa Ginoo. Praise God, no? Ayaw mo kataka sa pagpaambit sa iyong pinaskuhan ngadto sa mga kabataan. Akong gi-welcome, no, ang inyo ang mga pinaskuhan sa mga kabataan. December 22, no, mo ning ato ang celebration atong klarohon pag-ayo December 22
di ko mamali man kaigsunan mo gini nga pizza ang atong gitakda December 22 Sabado ang ato ang gitakda nga selebrasyon sa mga kabataan, mga bata. So children's party, Christmas party ato ning himuon mga igsoon. So welcome kay ka nga mo tabang sa magpadala og mga Christmas gift ngadto sa mga bata. Dalaygon ng Ginoo. O karon mga kaigsunan mo adto ta sa mensahe sa pulong si Ginoo nga mabasa dinhi sa Psalms chapter 1, no? Gingon ri sa verse 1, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. And he is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers." Bisag unsay iyang buhaton, mouswag siya. Now, kining kauswagan nga gihisgutan ri sa Ginoo, nagpadayon gihapon ang iyang gisulti ngadto kang Joshua. Mingon siya nga, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate day and night." Apan magapamalandong kaniana adlaw o gabi. Diri na usab mga kaigsunan, lahi na pod nga adlaw o gabi. No, nga gisgutan sa Ginoo ngadto kang salmista David. Mingon siya, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Sa iyang mga kabalauran magapamalandong kaniana sa adlaw o gabi. So ang promise ni Lord nga whatever you do, you will prosper. Mouswag ka ug unsay imong buhaton. Pero dunay palaman diri nga you have to meditate day and night and delight, no? Your delight is in the law of the Lord. Kanang delighted gani ka, malipayon ka ba? Dili bitaw ingon nga out of obligation. Pero sumala sa imong gikalipay nimo ba ang pagbuhat? Lahi mo nang naobligar lang, dili gusto pero naobligar. Mo na out of obligation. Pero kung imong kalipay, ikalipay nimo ang pagsunod sa kabalauran sa Ginoo. Bali nahimo na nimong lifestyle nga bisag walay magsugo, walay magtan-aw, gikalipay nimo ang pagbuhat sa kabalauran sa atong Ginoo. Mo na gitawag og "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." So kanang pagpamalandong usab adlaw gabi. Mo na nga si Jesucristo gipangutana siya, unsa man gyud ang mga sugo nga nagauna. Mingon si Kristo nga higugmaa ang Dios nga imong Ginoo sa tibuok mong singkasing kalag o sa imong kusog, no? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kana mao'y law. The first commandment. And the second commandment is love your neighbors as you love yourself. So kining kung mamalandong kaniana, meditate day and night. Adlaw gabi pamalandungan kana. Nga naman kay mingon ang atong Ginoo, he is like a tree planted by streams of water. Sa ito pa natanom ka sa daplin sa sapa, and in whose leaf does not wither, and whatever he does prospers. Unsay imong pagabuhaton, mouswag ka igsoon. So kining kauswagan nga gisulti diri sa Ginoo, importante. Pero kinahanglan nga planted, matanom ka. Unsa may matanom? Dili kay magsigig ligid-ligid. Kinahanglan matanom. Kung ikaw
sultihan sa Dios nga naa ka ni ana nga fellowship, naa ka na nga church, suportahi ka na nga simbahan. Morally, financially, your time and efforts, imo nang gihatag sa Ginoo. Nga naman, unsa imong buhaton mo prosper ka. Pero kinahanglan na planted ka, planted in the house of the Lord. Natanom ka diha sa balay sa Dios. Unya, gingon ri, he is like a tree planted by streams of water. Praise God. Dili ka maughan. Nga naman, daplin man di ay sa suba ang imong punuan. So ang imong gamot makadimdim sa tubig nga mabugnaw, mga igsoon. So mo kana ang tao nga matanom diha sa Ginoo, sa balay sa Dios. So mga igsoon, nining buntaga ako nagatuo nga panalangin moabot kanimo. Meditate on the law of the Lord. Make it a delight, no, imong pag-follow sa law of the Lord. And masama ka sa kahoy nga natanom, unsay may imong buhaton, muuswag ka igsoon. Akong usbon, muuswag ka sa imong business, sa imong pagpanarbaho, sa imong mga promotions mag-aabot kanimo. Praise God. Diabot man ang takna sa mga pagampo, imo lamang buhaton guniti ang radyo kay mag-aampo kita. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat sa imong panalangin nga mag-aabot karon sa tanan nga nagapaminaw. Panalangin ang ilang negosyo, panalangin ilang kabataan, panalangin ni Ginoong Dios ang pamilya, panalangin ni usab ang mga mag-uuma, mga mangingisda, ang mga tindahan karon imong panalanginan. Daghang salamat Ginoo nga imong pauswagon sila, i-expand Ginoong Dios og ka-enjoy sila increase og imong pulong nagingon bisag unsay imong buhaton mouswag ka. Mo kini ang among pronouncement karon dinhi sa kahanginan nga ang kauswagan, ang pag-uswag mo abot sa among mga kaigsuonan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ini buntaga ako nasayod nga ang Dios nagapanalangin kanimo. Sulti ako giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Sulti lang ko sa akong cellphone number 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708. Mo lamang kini ang ato ang contact number nga akong ihatag na kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayaw kalimot sa Throne of Grace Global Fellowship karong alas 9 ang takna sa buntag. Mga igsoon magkita ta dito o pagkikibalag sa alagad sa Ginoo. Nalaygon ang Dios og nining buntaga ako moingon nga ang Ginoo magpanalangin sa inyong panimbaho ning adlaw. Bye bye. God bless you all.